मजलिस में पब्लिक के सामने स्टेज पे चढ़ के मुफ्ती आजम को इस तरह से बदनाम करेंगे, आला हजरत को बदनाम करेंगे, इस तरह आला हजरत को बदनाम करने वाली बात है। जो चीज उनसे साबित नहीं है आप उनसे मंसूब क्यों कर रहे हैं? ये शेर आपने सुना होगा और ये वीडियो भी हमारे पेज पर आपने देखी होगी। इसमें कहा गया था कि जी हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम, किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। तो ये एक सफेद झूठ है, ये एक सफेद झूठ है तो जो लंबे जमाने से बोला जाता रहा है, मजलिसों में बोला जाता है, मस्जिदों से बोला जाता है, आराज की महफिलों में बोला जाता है। और बोलने वाले कोई आम लोग नहीं होते हैं, बल्कि जिब्बा और दस्तार पहने हुए होते हैं, मजहबी लिबास में होते हैं, हुलिये में होते हैं। तो हमने इस झूठ को पकड़ा और उस बंदे को जो है उससे पूछा तो वो बता नहीं सके, और इसका जवाब देने की बात तो दूर रही, उनको तो ये भी नहीं पता था कि जिसको वो मुफ्ती आजम कह रहे हैं उनका नाम क्या है। वो हसन रजा खां बता रहे थे, जबकि मुफ्ती आजम को मुस्तफा रजा खां कहा जाता, उनका नाम मुस्तफा रजा खां है। लेकिन अब इसी वीडियो पे एक साहब जो मुकर्रिर साहब हैं, चूंकि वो सैयद साहब हैं इसलिए मैं कोई उन पर निगेटिव कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनका जो है बड़ा मजबूत रद्द अमल आया है और उन्होंने इस शेर का जो है बड़ा गजब का समर्थन किया है और उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी है उनकी तहकीक में। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से सफेद झूठ लंबे जमाने से फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये मुफ्ती साहब की दहाड़ सुनिए कि वो किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं और किस तरह से इस झूठ को बिना किसी तहकीक के लोगों के दिमाग में परोसने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इसको पहले सुनिए, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा आपको कि ये फतवा किसने दिया था और फिर मुफ्ती आजम की तरफ इसको मंसूब कैसे किया गया, कैसे ये मजहब के नाम पे धोखा दिया गया और किसी और के फतवे को उनकी तरफ कैसे मंसूब किया गया। ये बात मैं आपको दलील से साबित करूंगा। पहले आप ये वीडियो देख लें और समझ लें कि ये साहब क्या कहना चाहते हैं। सुनने वाले मैं बताता हूं, हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। कांग्रेस की हुकूमत इकरार करती रही कि नसबंदी को जायज कह दो, लेकिन मुफ्ती आजम इनकार करते रहे। इधर से इनकार, उधर से इकरार, इधर से इनकार, इधर से इकरार, इधर से इनकार, इधर से इकरार। इकरार करने वाले इकरार कर करके चले गए और ऐसे गए कि हुकूमत का दोबारा चेहरा नहीं देखा। हुकूमत बदल गई, लेकिन अहमद रजा की अचार के पीछे का मरबा नहीं बनता। अल्लाह अल्लाह, अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बेज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, अरे तकबीर, अरे रिसालत, हटा पाएगा क्या कोई रुतबा बरेली का? खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का, ये कहकर हुकूमत को झुका दिया मुफ्ती आजम ने। न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आया समझना, हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। ये तो एक शेर की तशरीह थी, दूसरा एक मिसरे की तशरीह, दूसरा सुनो। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये है कि बहुत से मुफ्तियों ने फतवे दे दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं कांग्रेस की के मुफ्ती आजम से आगे बढ़े। किसी मुफ्तियों ने तो फतवे दे दिए थे कि जायज है, लेकिन मुस्तफा रजा खान का जो फतवा था वो ये चल रहा, वो हुकूमत तो पलट गई। मुस्तफा रजा खान का फतवा आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत मैं चाहे मुझसे सोशल मीडिया के जरिए या फोन कॉन्टेक्ट के जरिए पूछ ले, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। वो तो बेचारे सीधे साधे हमारे बड़े मोहतरम और मुशफ़िक़ और मुखलिस हैं, वो मौलाना जनाब आकिल रहमान साहब। और अगर मुझे ये, अच्छा मैं जब तकरीर कर रहा हूँ या मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हूँ, यहाँ से अगर कोई मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि उसे घेरे पड़ा है।
تو بہرحال یہ جو ہے یہ مقرر صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کو پلٹ دیتے ہیں میرے مفتی اعظم، کسی مفتی کے فتوے میں یہ طاقت ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے جو ہے اس کا سمرتھن بھی کیا اور اس سفید جھوٹ کو بنا تحقیق کیے ہوئے اس کو پروسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نہ صرف پروسنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم نے اس پر جو ہے نشاندہی کی تو وہ الٹا ہمیں ہی لان تان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹ پھیلایا گیا، کس طرح سے یہ جھوٹ پروسا گیا، اور یہ بات میں آپ کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. دیکھیے آپ کی اسکرین پر یہ مفتی اعظم نمبر ہے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں یہ مفتی اعظم نمبر ہے، اور یہ دامن مصطفیٰ سہماہی بریلی شریف سے ایک رسالہ نکلتا تھا اس زمانے میں جو مصطفیٰ رضا خان صاحب کا دور تھا. اور اس کے جو مدیر اعلیٰ تھے، جو ایڈیٹر تھے، وہ تھے مفتی محمد اعظم شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف. یہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو آپ کے کمنٹ باکس میں بھی ڈال دوں گا، پھر آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. تو یہ دامن مصطفیٰ ایک سہماہی رسالہ نکلتا تھا، مفتی اعظم نمبر حصہ اول بریلی شریف سے ہی نکلتا تھا، اور اس کے ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر تھے مفتی محمد اعظم. کیا تھے؟ مفتی محمد اعظم شیخ الحدیث. اور اسی میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. کسی نے نسبندی کے سلسلے میں یہ فتویٰ پوچھا اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے: نسبندی کے سلسلے میں غلط افواہوں کے رد اور اظہار حق کے لیے یہ فتویٰ حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے رضوی دارالفتہ سے 1976 میں شائع کیا گیا تھا. 1976 میں رضوی دارالفتہ سے شائع کیا گیا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ رضوی دارالفتہ سے شائع ہوا تھا، لیکن کسی نے یہ سوال کیا تھا اور سوال پوچھنے والے جو ہے ممتاز بیگ تھے، چھترپور ایم پی کے رہنے والے تھے، اور وہ کوئی سرکاری ادھیکاری تھے. اور اس زمانے میں یہ پابندی لگی تھی کہ جو نسبندی نہیں کرائے گا تو اس کا جو سرکاری پروموشن ہے وہ رک جائے گا. تو اس طرح کی باتیں چلی تھیں، تو انہوں نے فتویٰ یہ مانگا تھا. تو یہ فتوے کا جواب جو ہے یہاں پر موجود ہے. اب یہ جو فتویٰ لکھا گیا ہے یہ کس کی طرف سے لکھا گیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیے یہ فتویٰ لکھا گیا ہے محمد اعظم کی طرف سے، خادم رضوی دارالفتہ بریلی شریف. یعنی اس فتوے کا جو جواب دیا ہے، اس سوال کا جو جواب دیا ہے، وہ مفتی محمد اعظم جو چیف ایڈیٹر تھے اس ماہنامے اس سہماہی رسالے کے جو چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا. مفتی اعظم نے نہیں دیا تھا، مفتی محمد اعظم نے یہ فتویٰ دیا تھا. اور اس میں پھر نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو الجواب الصحیح لکھا ہوا ہے، الجواب الصحیح، اور اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے فقیر مصطفیٰ رضا، محمد عبید الرحمان، خالد علی خان، محمد صالح بریلوی، محمد عبد الغفور رضوی دارالفتہ، محمد رئیس الدین، غلام یاسین. یعنی اوپر میں نام لکھا ہوا ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب کا، پھر اس کے بعد میں عبید الرحمان صاحب، خالد علی خان صاحب، صالح بریلوی صاحب، عبد الغفور صاحب. یعنی جب بھی افتاء لیا جاتا، جب بھی کہیں سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو اس فتوے کی تائید میں جو لوگ سائن کرتے ہیں ان کے سگنیچر یا ان کے نام بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں فتوے میں. لیکن ان کے سگنیچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے. ان کے سگنیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مفتی نے فتویٰ دیا ہے ان تمام لوگوں نے اس فتوے کی تائید کی ہے. تو نسبندی کے خلاف کانگریس کے اس فیصلے کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ مفتی محمد اعظم نے. اور ان تمام لوگوں نے مصطفیٰ رضا خان سمیت جو تمام لوگ جن کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں باضابطہ، یہ رسالہ نکلتا تھا بریلی سے، رضوی دارالفتہ سے، اور اس رسالے میں جتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے سارے کے سارے بریلی میں رہتے تھے، اور ان تمام لوگوں کے نام یہاں پر لکھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے مفتی محمد اعظم کے فتوے کی تائید کی ہے. تو جو مؤید ہوتا ہے، جو تائید کرنے والا ہوتا ہے، فتویٰ اس کی جانب منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ جو فتویٰ دیتا ہے اس مفتی کی جانب فتوے کو منسوب کیا جاتا ہے. تو فتویٰ دیا تھا مفتی محمد اعظم نے، اور لوگوں نے اپنے مفاد کے چکر میں یا کسی کو شہرت دینے کے چکر میں یا جو ہے وہ محمد اڑا کر کے معاذ اللہ وہ نام جو تھا محمد اڑا کر کے اعظم وہاں پر لکھ دیا، تو اس کو مفتی محمد اعظم کے بجائے مفتی اعظم کر دیا جس پر ان کے فتوے کی تائید تھی. تو اب ذرا سوچئے کہ اگر جھوٹ کی بنیادوں پر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیا واقعی یہ تعریف ہے، یا جو چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں یا کسی جھوٹ کو اس کی جانب منسوب کرتے ہیں، یا آپ تعریف کر رہے ہیں یا اس کو ذلیل کرنے کا کام کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے. تو یہ 1976 میں یہ فتویٰ دیا گیا تھا. اچھا 1975 سے 1977 تک جو ہے دیش میں ایمرجنسی لاگو ہو گئی تھی. ایمرجنسی یعنی آپات کال لاگو ہو گیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے معاملات چھڑے ہوئے تھے. جو اندرا گاندھی کی اپوزیشن تھی
उस अपोजिशन ने कांग्रेस पर यह इल्जाम लगा दिया था कि इन्होंने मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो है सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया है। और फिर कोर्ट ने भी उसके खिलाफ जो है फैसला दिया, यानी कांग्रेस के खिलाफ। तो 1977 से 1980 तक जो सरकार बनी वो किसकी बनी? जनता पार्टी की। 1975 से 1977 तक ये आपातकाल का यानी इमरजेंसी का जमाना, इमरजेंसी लागू हो गई थी। और इसी दौर में ये नसबंदी का भी अभियान चलाया था इंदिरा गांधी की तरफ से। तो मुसलमानों ने इसका, तमाम ही लोगों ने इसका विरोध भी किया था और इन लोगों ने फतवे भी दिए थे। लेकिन 1975 से 1977 तक आपातकाल था, इमरजेंसी थी। और 1977 के बाद में जो सरकार बनी 1980 तक, वो जनता पार्टी की सरकार थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप कह रहे हैं कि मुफ्ती आजम के फतवे ने सरकार बदल दी। मान लीजिए उनके फतवे से अगर सरकार बदल भी गई और 1977 से 1980 तक जो हुकूमत रही है, उस वक्त जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी। और उसी जनता पार्टी के अक्सर जो सदस्य थे वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या माना जाए कि सरकार कांग्रेस की बदल करके जनता पार्टी की सरकार लाने में किसका योगदान है? आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि जनता पार्टी को समर्थन मिला था, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी से पुराना रिश्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पुराने ताल्लुकात हैं, जिन ताल्लुकात को निभाने के लिए इस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया? और आप आज भी यही बात कह रहे हैं कि जी हमने सरकार बदल दी थी, हुकूमत बदल दी थी फतवे के जरिए। बहरहाल एक सवाल है, उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो उस जमाने में 1977 से लेकर के 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही। अब ये जो मुकर्रिर साहब थे, ये मुकर्रिर साहब फरमा रहे थे कि उसके बाद जो है, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा चाहें तो, ये मुकर्रिर साहब कह रहे थे कि उसके बाद में जो उस वक्त की सरकार थी उसने वापस हुकूमत का जो है मुंह नहीं देखा, उसने वापस हुकूमत का मुंह नहीं देखा। अब ये भी मैं बता देता हूं फिर कैसे हुकूमत का मुंह नहीं देखा उन्होंने। 1980 के बाद में जो फिर सरकार आई, 1980 के बाद जो हुकूमत बनी, फिर से बनी कांग्रेस की, यानी इंदिरा गांधी की सरकार बनी, जिसके खिलाफ फतवा दिया गया था। 1980 के बाद फिर से हुकूमत बन गई कांग्रेस की। और फिर उसके बाद में 1980 के बाद में हुकूमत बनती है 84 से 89 तक फिर रहती है, और उसी तरह से 91 से 96 तक रहती है। और फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। अगर आप चाहें तो इसको गूगल पर पढ़ सकते हैं, गूगल पर इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि जी उनकी सरकार गिरा करके जनता पार्टी की आप सरकार लाए और उनकी सरकार गिर गई, इनकी सरकार आई, तो क्या आपने उनको समर्थन दिया था वाकई अपने फतवों के जरिए? और क्या पुरानी सांठ घाट है इस तरह की? अच्छा, एक दूसरी बात यह है भाई कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो जानशीन थे वो अल्लामा हामिद रजा खां थे, और उनकी तदबीरों के बारे में और उनकी सिंसियरिटी के बारे में जो अरबाब अक्ल दानिश हैं वो जानते हैं। उनके बड़े बेटे भी वही थे और जानशीन भी वही थे। और मौलाना मुस्तफ़ा रजा खां, मुफ्ती आजम हिंद जिनको कहा जाता है, वो छोटे थे। अच्छा, ये मुदब्बिर थे हामिद रजा खां साहब, तो वो सज्जादा नशीन उनको बनाया गया और तहरीरी तौर पर उनको जानशीन बनाया गया, तो ये सारे लोग जानते हैं। तो कुछ लोग जो सियासत करने वाले थे और इस खानका से या इस खानदान से फायदा उठाने वाले लोग थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी रोटियां हामिद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए नहीं सेकी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया कि उनकी शोहरत को कम करके और उनके मकाम को कम करके इनको बढ़ावा दिया जाए। यानी आज भी जिस तरह से खानकाहों में दो भाइयों में झगड़े करा करके एक भाई की अजमत बहुत बयान की जाती है और दूसरे भाई पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं जिन लोगों को भी फायदे उठाने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उस जमाने में फायदे उठाए गए। हामिद रजा खां साहब को बिल्कुल खत्म कर दिया, इसलिए लोग उनको कम जानते हैं। इस फतवे को उनकी जानिब इसलिए मंसूब किया गया ताकि मुस्तफा रजा खां साहब को मुफ्ती आजम हिंद बना दिया जाए और सारे लोगों का जो ध्यान है वो मुफ्ती आजम हिंद की तरफ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब मुफ्ती आजम हिंद की तरफ लोगों का रुझान होगा तो जो उनसे फायदा उठाने वाले लोग हैं वो बड़ी बासानी फायदा उठा सकते हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक राजनीति की गई है और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा की जाती रही है, क्योंकि मजहबी हुलिये में जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिकल लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। हम आज के दौर में हर धर्म के लोगों में ये चीजें बड़ी बासानी देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें कि फतवा दिया था मुफ्ती मोहम्मद आजम ने, जो स्टेशन की मस्जिद में इमामत किया करते थे बरेली में, और वो रिजवी दारुल इफ्ता के मुफ्ती भी रहे और फिर वो मुदीर आला भी रहे इस सहमाही मजल्ले के, और उन्होंने ये फतवा दिया था और उस फतवे पर तायीद की थी मुस्तफा रजा खां साहब ने
اور اسی طرح سے مفتی عبید الرحمان صاحب نے, اسی طرح سے محمد صالح صاحب نے, یہ تمام نام ہیں. آپ اس کو بہت سکون کے ساتھ میں پڑھیے گا اور پھر طے کریے گا کہ کس طرح سے ایک سفید جھوٹ منسوب کیا گیا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی طرف, اور کس طرح سے ان کو جو ہے ان کی جانب ایک ایسی چیز کو منسوب کیا گیا جو ان سے ثابت نہیں ہے, بس انہوں نے اس پر سائن کیا اور اس پر تائید جتائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے تائید جتائی ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا جائے اور جس نے پورا فتویٰ لکھا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ یقیناً بڑی ناانصافی ہے, جس ناانصافی سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں, اور خود صاحب معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس سے خوش ہوں گے. تو یہ سیاست کی گئی ہے. اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں ساجھا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.